Oh boy. No blinker. Nadali ng blinker. Oo, daga. Paano nga magbabago na kapalangan mo? Nadali ni Boss Tino. Ah, hindi, Boss Onit pala. Onit naman, Tino, Tiger yun. Boss Onit. Si Onit lapida. Oh! Pag-asa. Kilit, bago nagtata. Ito, yung sigat doon na ingit. Two digits. Tuti dito. Yeah, boy. Two digits yan, boy. 2 digits daw, boy. Boy, 2 digits daw, Kalate boy. yan, oh. Ha? Kalate yan yung drug. Lock. Lock na yan. Hindi pa naman lock. Kumbaga aking drug system. Oh! So, daga. This is it, pansit. Yan ay Ruby Snapper. Ruby. 6 kilo. Ito yun naman, bilang 6 kilos. 6.5. Eh, nabibigyan tayo. 6.5. Sino gaganso? Cardo. Ruby snapper! Possible! Ayun na, kita ko na, ayun o. Ayun o. Kita ko na rin. Kita ko na. Ayan na. Haba ng buntot ko. Pating. Parang buntot ito na. Ano? Ruby. Kita ko. Kung nakapularan. Ruby oh. Ayun na, si Ruby Rodriguez oh. Oh. Double. Isa lang pa. Isa lang. Malagpas. Ay, laki isi. Ah, nalagay isa. Ang laki oh. Ah, Ruby nga. Laki ka. Laki Ruby oh. Kamutan laki. Ah, double ah. Puta ka. Champion! Bro, lolos. Tawag dyan yung Kubera. Hindi ko bera yan. Kubera champion! Champion pare! Kubera. Hindi, Ruby yung malaking Ruby. Kubera yan. Ruby yan. Kubera snapper. Angat. Congrats. Champion. Champion bro. Putang ina laki. Ah, ang laki ah. Champion bro! Bro, Champion to! Double digit na. Wow. Ang laki. Google. Jackpot si Bro Onit. Picture. Champion to bro, Picture si promise! Muktiti. 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 Tanggal. Teka lang bro. Ano ka marking ang baba? Bro. Ang laki. Kubera ba yung ganyan? Kubera yan. Laki oh. Surok! Kubera yan. Google mo. Teka lang naman. Kubera. Muktiti. Muktiti. Oh, may mo na tira si Muktiti. Laki! Ang laki ano. Sana kasi double digit ang ano ko, basa ko ay. Galing mo Picture talaga. mo kasi master mo. Magaling ka talaga. Picture mo si master. Buy one take on mamaya.